संजीव नायकाच्या नादाक लागचें न्हू कोणी कळ्ळें. तेजी असलीच नाटकां वयता थंय कोणाक दुसऱ्यांक फणान घालप ही तेजी नाटकां. आमकां ती सगळी प्रचिती आहा. आमी वर्सान वर्स तुजो अनुभव घेतला. फुडले पिडयेक तरी त्रास करूं नाका. सर्वप्रथम हांव तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करता. म्हजें नांव सगुण वसंत साश्टीकर. हांव सालवादोर तुमन कितला ह्या गांवचो नागरीक. सद्या आतां झेडपीचें इलेक्शन चालू आहा आनी ह्या झेडपीची तिकेट हे फावटी संदीप साळगांवकाराक एका दिल्ली आहा. तो एक आमचो भंडारी समाजाचो म्हणजे कार्यकर्तो, एक लिडर बरोबर. तेन्ना आमच्या गांवचो एक नागरीक संजीव नायक हो भंडारी समाजा बद्दल खूब उलयता. तेजें अशें कितें मत आहा की भंडारी समाजाक हे फावटी तिकेट दिवची. तुका जितलें पळय कळटा भंडारी समाजा बद्दल आनी संदीपाक घेवन तुवें ताका मार्गदर्शन करून तुवें तें काम फुडें व्हरूंक जाय. जाल्यार आयज अशें दिसता की एक तेज्या घरच्याकूच तेज्या मेवण्यांक ही काँग्रेस पक्षान तिकेट दिल्ली आहा झेडपीची संदीपाच्या विरुद्ध. जाल्यार आयज तेजें स्टँड कितें क्लियर आसतलें तें कळपाक जाय की तो भंडारी समाजा बरोबर आसतलो की आपल्या मेवण्या बरोबर आसतलो. जेणे करून सगळ्या लोकांक एक मॅसेज वयतली. तुका जर भंडारी समाजा बद्दल जर अभिमान आहा जाल्यार तूं हेका संदीपा वांगडा राव आनी कार्य कर. आतां तूं भारतीय जनता पक्षाच्या विरुद्ध उलयता कसो जालो ना. तेणी तुका हेका दिल्या संदीपाक तिकेट दिल्या भंडारी समाजाचो नेतो म्हणून आनी भंडारी समाजाचें कार्य फुडें व्हरपाक. जाल्यार तेणी संदीप साळगांवकाराक मदत करपाक जाय. तेणी संदीप साळगांवकाराक मदत केली ती सगळ्या भंडारी समाजाक मदत जाली बरोबर. आनी आपूण तांकां मार्गदर्शन करपाक जाय. आनी जर तुका जर भंडारी समाजाचें कार्य फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार संदीपा सारकिल्याक तुवें मदत करूंकूच जाय. आनी जर तुजे कडेन जायना न्हू तर तूं बेश्टो त्या पदार रावन कित्याक टायम बेश्टो तुजो पिड्ड्यार करता. तुजोय टायम पिड्ड्यार नाका आनी भंडारी समाजाचोय टायम पिड्ड्यार नाका न्हू. आनी आमचे जर परवरी फुडें जर व्हरतले जाल्यार असले दोन नेते आमकां जाय. एक रोहन खंवटे, दुसरो संदीप साळगांवकर. परवरी फुडें व्हरपाक हे खूब जाले. संदीपाच्या वांगडा रावपाचें, संदीपाक मतदान करपाचें. संदीप भंडारा समाजाचो लिडर आहा, पंचायतीचें काम केल्लें आहा, रोहना वांगडा बरें काम करता. आनी आमचे जर परवरी फुडें जर व्हरतले जाल्यार असले दोन नेते आमकां जाय. एक रोहन खंवटे, दुसरो संदीप साळगांवकर. परवरी फुडें व्हरपाक हे खूब जाले. देव बरें करूं.